अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नवाए फ़िक्र। आज मेरा बेटा कह रहा है कि सैटरडे है, बहुत गर्मी है और आप अपना व्लॉग जो है वो पूल पर जाकर बनाएं। तो आइए अपने महल्ले के पूल पे चलते हैं। फॉलो मी। जी, ये मेरा अपार्टमेंट है और ये सामने पूल है। ये इस तरफ वो गेम रूम है जहां मैं अक्सर आप मुझे देखते हैं कि मैं वीडियो बनाता हूं। 2 टीवी स्क्रीन्स होती हैं और ये हमारा पूल है। चलेंगे हम, अपनी चाबी, आ जाइए। आ जाए जनाब, सामान रखते हैं और देन वी विल गो फ्रॉम हेयर। जी, इससे पहले कि मैं इस गर्मी में पूल में जंप लगाऊं, कल मेरी भतीजी की हाई स्कूल की ग्रेजुएशन थी। बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स की पढ़ाई भी शायद ब्रिटिश स्कूल सिस्टम जैसी है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे बच्चे भी प्लेजेंट वैली हाई स्कूल में पढ़ते हैं, जो कि हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर प्री स्कूल होता है जो कि एज 4 से स्टार्ट होता है और वो आपके लिए ऑप्शनल है। वो ज़रूरी नहीं है कि आपने अपने बच्चे को प्री स्कूल भेजना है या नहीं भेजना। फिर उसके बाद किंडर गार्डन एज 5 से स्टार्ट होता है और किंडर गार्डन से लेके 5th ग्रेड तक एलिमेंट्री स्कूल कहलाता है। और उसके बाद एलिमेंट्री स्कूल से भी आपकी एक बाकायदा एक छोटी सी बच्चों की ग्रेजुएशन की सेरेमनी होती है, जिसको ये बड़ा एंजॉय करते हैं और बड़ा फॉर्मल तरीके से उसको करते हैं। 6th ग्रेड से 8th ग्रेड तक मिडिल स्कूल कहलाता है। मिडिल स्कूल से भी फिर इनकी ग्रेजुएशन होती है और फिर ये हाई स्कूल में चले जाते हैं। हाई स्कूल में जब बच्चा जाता है 9th ग्रेड में, वो फ्रेशमैन कहलाता है और वो उस वक्त उसकी एज तकरीबन 15 ईयर्स हो चुकी होती है। 9th के बाद फिर 10th ग्रेड को सॉफ्टमोर कहते हैं। 11th ग्रेड को जूनियर्स कहते हैं। उन बच्चों को कहा जाता है कि हम जूनियर्स हैं, तो इट मीन्स कि वो 11th ग्रेडर हैं। और फिर जब आप 12th ग्रेड में चले जाते हैं, जो कि आखिरी साल होता है आपके हाई स्कूल का, वहाँ आप सीनियर होते हैं और आपकी एज 18 ईयर्स होती है। सो आप 18 ईयर्स के होते हैं जब आप एक हाई स्कूल से ग्रेजुएट होते हैं और फिर उसके बाद आप कम्युनिटी पहले कॉलेज में जाते हैं और फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी में। इट डिपेंड्स कि आप कहाँ तक पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि नॉर्मली बच्चे हाई स्कूल के बाद यहाँ के पेरेंट्स सपोर्टिव नहीं होते और वहाँ पर बच्चों को अपनी पढ़ाई के पैसों का भी खुद इंतज़ाम करना पड़ता है। कुछ बच्चे जो पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं उनको एजुकेशन लोन भी मिल जाता है और बहुत सारे वज़ाइफ भी हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स भी हैं। डिपेंड करता है कि आपके बच्चे के ग्रेड्स कैसे हैं, उसका स्कोर कैसा है। सो पढ़ाई 12वीं जमात तक बिल्कुल फ्री है, कोई यूनिफॉर्म नहीं है, कोई किताब नहीं है। यानी कि स्टेट ने आपका सारा बच्चे का तालीम और तरबियत का ख़र्चा अपने ज़िम्मे ले लिया हुआ है और ये नहीं हो सकता कि आप अपने बच्चे को स्कूल ना भेजें।
کیونکہ اگر آپ کا بچہ 1 دن یا 2 دن اسکول نہ جائے تو اسکول سے ٹیلی فون بھی آ جاتا ہے اور وہ پھر پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، اور اگر تیسرے دن وہ ہو سکتا ہے پولیس اور سوشل سیکورٹی والے آپ کے گھر کا دروازہ ناک کر رہے ہوں اور آپ اریسٹ ہو جائیں، کیونکہ نارملی کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہاں سنگل پیرنٹ ایٹماسفیئر ہے اور بہت ساری خواتین جو ہیں وہ نشے میں اتنی دھت ہو جاتی ہیں کہ وہ اپنے بچوں کا خیال نہیں رکھ سکتی. تو پھر اگین یہاں پہ ایک پراپر ایک سسٹم انسٹال ہوا ہے جو کہ اس بچے کو ٹیک آن کر لیتا ہے اور اس کی ذمہ داری لے لیتا ہے، ریاست اس کی ذمہ داری لے لیتی ہے. چلتے ہیں یہاں سے پاکستان کی طرف. پی ٹی آئی کے صدر کو تیسری دفعہ چھوڑ دیا گیا اور پھر اریسٹ کر لیا گیا. چودھری صاحب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اس تھرڈ اریسٹ میں، اور یہ پاکستان کی سیاست کو کدھر لے کر جا رہے ہیں. آئیے چلتے ہیں اسلام آباد میں احمد کی طرف، اور جب تک احمد اس کا جواب دیں گے میں پانی میں ایک غوطہ لگا کر آتا ہوں. جی السلام علیکم رانا صاحب. آج پرویز الہی صاحب کو ایک دفعہ عدالت نے چھوڑا اور پھر دوبارہ اریسٹ کر لیا گیا ان کو. بالکل دوسری تیسری دفعہ ان کا اریسٹ ہے، اور باقی لیڈران بھی جو نہیں مان رہے ان کے ساتھ ایسا ہی ہے. اب چونکہ پرویز الہی صاحب پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے امیدوار بنتے ہیں اگر الیکشن ہو جاتے ہیں، تو اس لیے وہ تھوڑا سا ریزسٹ کر رہے ہیں کہ ان سے پوزیشن میں لی جائے. یہی بالکل شاہ محمود قریشی صاحب بھی پنجاب کی وزارت اعلیٰ چاہتے تھے، اس لیے وہ بھی پارٹی نہیں چھوڑ رہے، چونکہ دونوں کو پتہ ہے کہ ووٹ تو اس وقت پارٹی کے پاس ہیں. الیکشن ہوئے نہ ہوئے ایک علیحدہ بات ہے، اس کا ایک علیحدہ پریشر ہوگا، لیکن بہرحال مقدمات کا جو پریشر ہے وہ اچھا خاصا فی الحال نظر آ رہا ہے پی ٹی آئی کے ورکرز کے اوپر. اور لیکن ساتھ ساتھ یہ ہوا کہ یاسمین راشد صاحبہ جن کو اریسٹ کیا گیا تھا پہلے، اور ان پہ ایکچوئل کیس ہے کہ ثبوت بھی ہیں، بڑے پولیس والے بھی بڑے آ کے بیانات دے رہے تھے. کل تو آئی جی پنجاب نے جو پریس کانفرنس کی وہ آئی جی سے زیادہ سیاسی ورکر لگ رہے تھے. کوشش یہ کر رہے تھے کہ ثابت کر کے پی ٹی آئی کے ورکرز کو وہ وہیں پہ سزا ہی سنا دیں پریس کانفرنس کے اندر. اتنا شد و مد کے ساتھ وہ کوشش کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی والوں کو سزا ہونے سے، اب آئی جی سے تو بڑا عہدہ تو نہیں ہے حکومت، آئی جی سے زیادہ تو ان کو ترقی نہیں دے سکتی، صدر پاکستان تو نہیں لگا سکتی. لیکن بہرحال انہوں نے پریس کانفرنس کے اندر اپنی لائلٹی شو کرنے کی شدید کوشش کی کہ کسی طریقے سے وہ پی ٹی آئی کے ورکرز کو یہیں پہ ثابت کر کے سزا دلوائے. بہرحال جو بھی سچویشن تھی اس میں پوری انہوں نے کوشش کی. لیکن اے ٹی سی نے آج ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے یاسمین راشد صاحبہ کو جناح ہاؤس پہ حملے سے ڈسچارج کر دیا، اس کیس سے ان کو نکال دیا. اب دیکھتے ہیں کہ آگے کتنے ثبوت آتے ہیں اور کتنی آڈیو لیکس ہیں، اور ان آڈیو لیکس کی کیا بنیاد ہے اور ان کی کتنی ویریسٹی ہے. کل بھی ایک کورٹ میں یہ بڑا شدید سوال ہوا کہ یہ جو ساری آئی ہیں، جو لوگ تو خود اپنی ویڈیو بنا کے پیش کر رہے تھے، میں جناح ہاؤس پہنچ گیا ہوں، میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، خان صاحب آپ کا لاحل سب کچھ، وہ تو ثبوت ہیں. لیکن جو آڈیو لیکس والے ہیں وہ کیسے ثبوت ہوں گے؟ میرا پہلے سے ہی ڈاؤٹ تھا کہ یہ شاید ثبوت نہ ہو سکے. دوبارہ یاسمین راشد صاحبہ کو تو ریلیز کیا گیا، اور پرویز الہی صاحب میں ان کو دوبارہ اریسٹ کر لیا گیا اس آج ایک دفعہ پھر چھوڑنے کے بعد. جی رانا صاحب. جی احمد جو لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ رہے ہیں وہ مسلم لیگ نون میں اور پیپلز پارٹی میں نہیں جا رہے. کیا سچویشن ہے آپ کے نزدیک؟ یہ سیاست کو کس طرف لے کر جائیں گے؟ کیا یہ کوئی ڈینٹ ڈال سکیں گے تمام لوگ؟ میں اس وقت جکوزی کے مزے لیتا ہوں، پانی بہت گرم ہے اور جسم کو تھوڑا ریلیکس کرے گا، کیونکہ تھک گیا ہوں ٹرک چلا کر اور تھوڑا ریلیکس ہونا چاہتا ہوں. تو احمد سے پوچھتے ہیں سچویشن. جی احمد. سردار تنویر الیاس صاحب، رانا صاحب، آزاد کشمیر کے پرانے وزیر اعظم جن کو ان کی ہائی کورٹ نے اتار دیا تھا، انہوں نے آج جہانگیر ترین صاحب، کل وہ چودھری شجاع صاحب سے ملے تھے اور اس میں پوری کوشش تھی، چودھری سرور ان کے ساتھ تھے کہ وہ کسی طریقے سے یو لیگ میں شامل ہو جائیں، تو وہ بھی اس چیز کو دیکھ رہے تھے. آج انہوں نے جہانگیر ترین صاحب کے حق میں بھی اسٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے کہ وہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ بھی مل سکتے ہیں ایک پارٹی، چونکہ ووٹ تو ان کے پاس پتہ نہیں کتنے ہیں آزاد کشمیر میں. نام انہوں نے اچھا خاصا بنا لیا ہے، اسلام آباد میں سینٹورس بھی ان کا ہے، پیسے اچھے خاصے ان کے پاس، لیکن الیکشن جیتنا اور
जहांगीर तरीन साहब के पास भी बहुत ज़्यादा पैसे, दोनों ही पैसे वाली पार्टियां, और ये इनको एटीएम्स भी कहा जाता था खान साहब के, ये बड़े पैसे दिलाते हैं, लेकिन पैसे दिलाने वाली पार्टियां तो ख़त्म नहीं हुई। प्रोपेगेंडा उसी तरह था कि ये एटीएम है, लेकिन पीटीआई अभी तक तरीके से चल रही है, और अब तो ज़्यादा वोट हैं उनके पास। अब कैसे वो वोट ले पाते हैं, इलेक्शन होते हैं नहीं होते हैं, ये बड़ा अहम सवाल होगा, नंबर एक। नंबर दो, ये वाली जो सिचुएशन है कि जो पीटीआई को के वर्कर छोड़ गए हैं, उनका सियासी मुस्तकबिल, ये बड़ा अहम सवाल है। ज़्यादातर ने ये ऐलान किया वो सियासत छोड़ रहे हैं, बहुत कम है जिन्होंने कहा कि हम, मतलब बहुत कम ऐसे हैं जिन्होंने सियासत के साथ ये भी कहा पार्टी छोड़ रहे हैं, और उससे भी कम वो हैं जिन्होंने कहा कि वो सिर्फ ओहदा छोड़ रहे हैं। पीटीआई को उनको भी बड़ा दुख हुआ है सारी स्ट्रेटजी, सारी सिचुएशन के ऊपर। लेकिन ऑल इन ऑल अभी भी वही सिचुएशन है, एक ही पार्टी पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ही पार्टी डिस्कस हो रही है, पीटीआई। हाँ, ये ज़रूर सुना गया है कि कुछ उन पर पाबंदियां हैं कि उनकी पार्टी के चेयरमैन जो है उनका नाम ना लिया जाए, तो हम भी नाम नहीं लेते, हम पे खैर तो नहीं कहा गया हमें, लेकिन सुना है कि बहुत सारे इदारों को इनडायरेक्टली कन्वे किया गया है। ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली ये कहा गया कि इनका नाम नहीं आएगा। खान साहब ने भी अपनी तकरीर में कहा है कि जो उनको वकला से खिताब हुए हैं उसमें भी उन्होंने कहा है कि उनके बारे में ये कहा जा रहा है कि उनका नाम नहीं आएगा, लेकिन वोट तो उनके पास है। तो इसलिए अब देखते हैं कि वो वोट ले पाते हैं, इलेक्शन हो पाता है, क्या सिचुएशन बनती है। ये अभी सारे इफ्स एंड बट्स हैं और बहुत ज़्यादा सवालात हैं, नंबर एक। नंबर दो, इस चीज़ के बगैर भी चारा नहीं है कि इलेक्शन ना करवाए जाए। इलेक्शन नहीं होता तो हर तरह से प्रेशर आ जाता है। पाकिस्तान, मिस्र, सऊदी अरब, चाइना उस तरह के मालिक तो नहीं है कि जहाँ पे डेमोक्रेसी ना हो और अपने तरीके से रूल चलता हो। फार ईस्ट, मिडल ईस्ट दोनों में डेमोक्रेसी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ तो है, और जो निज़ाम चल रहा है वो आइन के तहत ही है, तो उसी हिसाब से चीज़ें चलेगी। देखते हैं इलेक्शन कितनी देर तक रोका जा सकता है। नंबर एक तो इलेक्शन होता नजर आ रहा है, अब तो ऐसी सिचुएशन नहीं लग रही कि शायद ना हो, लेकिन अभी देखते हैं आगे क्या सिचुएशन है। जी राना साहब। अहमद, थोड़ी सी माशी सूरत हाल के बारे में भी बताएं, क्या मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है? क्योंकि हुकूमत कुछ और बता रही है और जो इकोनॉमिस्ट आकर टीवी पर बैठकर तबसरे करते हैं वो कुछ अच्छी शुनीद नहीं दे रहे। जी अहमद। राना साहब, वज़ीर ख़जाना ने ऐलान किया कि 9 जून को बजट जो है पेश किया जाएगा। उस सिलसिले में मीटिंग्स भी आज सारा दिन वज़ीर ख़जाना मुख्तलिफ जो वफूद से उनसे मीटिंग करते रहे, उनसे तजावीज़ लेते रहे कि कैसे बजट बनेगा, क्या मराद देनी है, क्या कुछ करना है। सुना है इलेक्शन बजट होगा, ढेर सारी मराद दी जाएंगी और मराद में पेट्रोल भी कम किया जाएगा, आटा भी कम किया जाएगा, बहुत सारी चीज़ें सस्ती करके आवाम को दी जाएंगी और फिर इलेक्शन जीता जाएगा। ये पीडीएम की स्ट्रेटजी है। किस हद तक इसका इम्पैक्ट क्रिएट हो पाता है इलेक्शन में, क्योंकि बजट के महीने के अंदर अंदर 2 महीने के अंदर अंदर इसका इम्पैक्ट क्रिएट होगा, तो और उसी दौरान अगर इलेक्शन की डेट आ जाती है या इलेक्शन पे इम्पैक्ट, तो इसका वाज़ेह हो सकता है। कितना होगा पता नहीं। इस वक्त ये सूरत हाल है कि कोई भी बंदा छोड़ के नून लीग को ज्वाइन नहीं कर रहा है। नून लीग वाले कहते हैं हम किसी को लेंगे नहीं, लोग कहते हैं कि हमने नून लीग में जाना नहीं है। नजर यही आ रहा है कि नून लीग की तरफ कोई जा नहीं रहा, लोग फिर पार्टी में जा रहे हैं। लोग क्यों लीग में जा रहे हैं? लोग जहांगीर तरीन के पास जा रहे हैं, नून लीग के पास नहीं जा रहे। तो ये भी एक अफसोसनाक रवैया है। किसी पार्टी के लिए ये एक अहम सवाल है कि लोग उनके पास क्यों नहीं आ रहे, अप्रोच क्यों नहीं कर रहे उनको। सवाल तो ये बनता है कि क्यों नहीं कर रहे। तो बहरहाल अगर ये सिचुएशन है तो बजट में हम बात कर रहे थे कि बजट में सुना है कि काफ़ी मराहत हैं। एक सवाल बड़े अरसे से चलता रहा साथ साथ, पाकिस्तान डिफॉल्ट क्यों नहीं कर रहा। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में तकरीबन $70 बिलियन के ऑफिशियल रेमिटेंस आते हैं और $70 बिलियन की सालाना पेमेंट्स होती हैं। 45-50 के करीब रिपोर्ट्स हैं, बाकी कर्जों की पेमेंट्स हैं, मिल मिला के इतना हो जाता है। जो पाकिस्तान अपने रेमिटेंस आते हैं $30 बिलियन के, एक्सपोर्ट्स हमारी $25 बिलियन की हैं, बाकी जो इमदाद वगैरह आती है तो मिल मिला के हम $70 बिलियन तक पे करते हैं। 30 + 50 ये होता है 20, और हम ऊपर से मैनेज करते हैं। अब ये है कि डिफॉल्ट की बड़े अरसे से बात हो रही थी, हम अपनी ऑब्लिगेशन प्रॉपर्ली मीट कर रहे हैं। डॉलर का रेट बिला वजह बढ़ता जा रहा है। डॉलर भी एक सजा है वैसे हमारे लिए। अमेरिका ने पूरी दुनिया पे कब्जा करने के लिए मुआशी निज़ाम पे डॉलर की सही इक़्तिदार पे डाल गया। हमने इंटरनेशनल मार्केट से कुछ भी खरीदना हो तो पहले डॉलर खरीदें फिर वो चीज़ खरीदें। अदरवाइज हम चीन से चीज़ खरीद लें, रशिया से तौल खरीद लें, तो पहले डॉलर खरीदें फिर ये काफ़ी मुसीबत है। लेकिन डिफॉल्ट हम इसलिए नहीं कर रहे कि हमारी जो अनऑफिशियल मार्केट है, इनऑफिशियल मार्केट है, उसमें $15 बिलियन के रेमिटेंस उसमें आते हैं, तो वो हमारी इकोनॉमी को उठा के रखते हैं। इसलिए डिफॉल्ट वाला कोई खदशा है नहीं। जितना मर्जी जोर लगा लें, डिफॉल्ट नहीं होता। ये बड़ी बात है। इसी तरीके से डॉक्टर साहब जमे हुए हैं और सुना है कोई एमनेस्टी भी लाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे $5 से $50 बिलियन तक आने की उम्मीद है। आ भी सकता है। पाकिस्तानियों के पास शुक्र है बहुत पैसा है,
تو اللہ کرے چیزیں ٹھیک ہو جائیں, کچھ چیزیں مستقبل میں بہتر ہوں, پاکستان کے لیے اچھا ہو. جی رانا صاحب. خواتین حضرات, عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنانے اور حکومت میں لانے میں ترین خان اور علیم خان صاحب کا ایک بہت بڑا کردار ہے. وہ اے ٹی ایم مشینوں کے نام سے بھی مشہور تھے اور ان کے جہاز کے جو جھوٹے تھے وہ بھی بہت سارے ایم این ایز, ایم پی ایز اور منسٹرز بننے والوں نے لیے. کیا یہ اے ٹی ایم مشینیں اور ان کے جہاز ایک نئی پارٹی کو اس معراج پر لے جا سکیں گے جہاں پر عمران خان صاحب کی پارٹی گئی؟ کیا عمران خان صاحب جیسی طاقتور شخصیت ان کو میسر ہوگی اس پارٹی میں یا نہیں؟ کیونکہ عمران خان صاحب کی ذات کا ایک بہت بڑا انفلوئنس ہے, آپ اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. جہاں تک بات ہے آج کل کے حالات کی, تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا پاکستان میں جمہوریت ایک خواب ہی رہے گا؟ پاکستان میں کہنے کو تو جمہوریت بھی ہے, جمہوری ادارے بھی ہیں اور جمہوری عمل سے عوام ان پیسوں پر بکنے والوں کو ووٹ بھی ڈالتے ہیں, لیکن اس تمام ایکسرسائز کے باوجود عوام غریب سے غریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں اور چند لوگ امیر سے امیر تر ہوتے چلے جا رہے ہیں. جن سیاستدانوں نے اس ملک کے مستقبل کے فیصلے کرنے ہیں وہ اپنی ضد اور انا کے پہاڑوں تلے دبے ہوئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو نہ معاش کی فکر ہے, نہ ان کے بچوں کو کی اسکول کی فیس کی فکر ہے. کیا یہ دو بڑی سیاسی طاقتیں مل کر ایک میز پر بیٹھ کر اس سیاسی عمل کو آگے چلانے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ کیا ان کو اس سے کوئی غرض ہے کہ آپ میں یعنی کہ ہماری عوام میں زندہ رہنے کی کتنی سخت باقی رہ گئی ہے؟ میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا. اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے. السلام علیکم.